Good morning guys! Try natin kumain ng unlimited breakfast dito sa Emrest, Bulaluhan for only 99 pesos along Show Boulevard. 7 o'clock nga pala guys ang start dito. Ayan, medyo maaga kami. Ito guys, pa-start na yung pila. Ayan guys, yung mga food na pwede nyong pagpilian. Sobrang dami. Ang sarap. Sinangag, tilapia, longganisa, skinless, lumpia. Ayan guys, yung mga pwede nyong pagpilian. Corned beef. Ang daming food. May dessert din dyan guys. Kaya hindi kayo lugi. Free coffee. Lahat. Ayan guys. Yan yung mga pwede nyong kainin. Ayan guys. Ayan ako. Kumakain na. Guys, itry nyo dito guys. Sobrang sulit ang 99 pesos nyo. Guys, don't forget to subscribe my channel, please. Sana magustuhan nyo yung content ko ngayon. Salamat. Thank you.